Guys, yan na po yung aming masakayan guys. Asing misis guys, oh. Yan guys. Yan. Puntang Negros guys. Yan guys, oh. Yan. Sobrang laki ng sakayan namin guys. Punta kami sa sa probinsya. Sir, saan daan, sir? Ayun, yun tulo. Pedestrian. Yun. Tatawid kami. Diyan kami guys, sasakay guys, oh. Sa Tugo. Going to Negros Occidental guys. Ayun, tatawid kami rito. Ayun kami guys, palapit na kami ng palapit sa aming sakayan guys. Samahan na lang kami guys sa aming tour sa Negros Occidental guys. Yes. Yan. Napakalaki guys. This guys, oh. Yan. Ito yung mga dinadaan yung mga sasakyan. Container van dyan dinadaan. Kami dito kami guys sa gilid sa may hagdan. Napakalaki guys, oh. I-like lang guys and subscribe sa aking channel at pag-share na lang po para maging updated tayo sa panibagong upload natin guys. Maraming salamat po and good luck sa ating lahat.